जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स। तो आज आम आलोचना करवा कौन जो तुम गोटे टॉपिक अच्छी भाषा साहित्य उपर है तार प्रथम पार्ट अच्छी ओडिया भाषार कौन ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास है सेटा अच्छी जो ओडिया भाषार उत्पत्ति क्रम विकास केते पर्यंत तुम्हें पढ़ प्रथम रु 16 शताब्दी पर्यंत है बुझी। तो यार माने कौन जे ओडिया भाषा केबे केमती उत्पत्ति होता है कौ पर्यंत आम जो टॉपिक रे पढ़ा आ तार कौ कौ क्रम होता बुझे कापर कौन तापर कौन है बुझे। या भितर मुझे किसी एक्सट्रा जिनस तुमको कहवाई चाहिए कि यार मान सिद्धांत कौन अच्छी बुझे कौ मैंने कौन सिद्धांत देते भाषा उपर विभिन्न थियोरी अच्छी है सिद्धांत जोटा आम कहीपर थियोरी इंग्लीश रे कहे जमी डिंगडंग थियोरी है एमती विभिन्न थियोरी तुमको सर्ट्रे मुझे कहीदे पारि ओके खाली से मन रखी बुझे मे भी आसीपे कहीं ये यार पार्ट अच्छी सेटा किंतु एक्चुअली माने कौ दिग को जीव क्वेश्चन से कहीहनी तो थाने भी थियोरी उपर मुझे तुमको हल्का टी डिस्क्राइब करदेवी ओके। तो निहाती भाव में ए तो 30 क्वेश्चन तुम निहाती पाइब है या उपरे तापरे आंचलिक भाषार प्रभाव अच्छे बुझे जमी द्राविड़ भाषार प्रभाव भाषा तो तुम्हें जान शब्द हो 4 प्रकार ना से वैदेशिक शब्द देश शब्द ये सब तो अच्छी किंतु तापर जो माने सामानक जो प्रभाव विस्तार करते ओडिया भाषा प्रति से सब जिनस आम देखा है पर भिडियो किंतु आज आम आलोचना करें कौन ना ओडिया भाषार उत्पत्ति और विकास पे तुम जान आम ओडिशा हूँ एवं बढ़ला जिनसटा माने सीमारेखा तो आम एति अच्छी 15,000 के 1,55,786 वर्ग किलोमीटर है तो ये अच्छी आम ओडिशा रे प्राय तो बहुत लोक ओडिया मातृभाषा हूँ आमर कौन ना ओडिया बुझे मुझे डिटेल्स पढ़ेबी खाली हल्का टे पढ़ी बुझे तुम PDF नहीं पढ़ी पार है तो आम लोक संख्या केते अच्छी 1.5 कोटी पाखापाखि अच्छी किंतु यदि आम देखा भरत मुनि कौन कर नाट्यशास्त्र गोटे बही है सी ये भाषा उपर किसी लिखी केवे लिखते ना 2य शताब्दी लिखते बुझे आम के पर्यटन कहूँ 16 शताब्दी पर्यटन आलोचना करूँ कि ये 2य शताब्दी भितर ये लिखी भाषा ये जे नाट्यशास्त्र से कौन लिखते ना यह एक विभाषा है भाव वर्णना करते बुझे विभाषा भाषा तो नुह विभाषा विभाषा माने भाषार किसी पूर्ण विकास हो न से है तुमको मुझे देखेबी पूर्ण विकास केमती है से भाया कुछ जिनस अच्छी तुमको देखेबी है तो तत्कालीन अन्य अपभ्रंश भाषा पर ओडिया भाषार एक अपभ्रंश सृष्टि माने ओडिया भाषा सेमती किसी नाला एठू सेठू आणिकी उपभ्रंश सब सृष्टि है से नाट्यशास्त्र यहाँ लिखिं पिलाने तेणु नाट्यकार व्यवहृत विभिन्न भाषा मध्य ओड्र एक विभाषा भाव है प्रचलित होता है आम जान भाषार प्रथम उत्पत्ति उड्र है उड्र भाषा तेणु प्राचीन जुगर वेदर भाषा को कथित भाषा कहला बुझे तो ये जो वेदर भाषा जो आगुरी भाषा सब आलोचना होता सेटा को आम कथित भाषा बोली कहून जोटा आम निजे जो कथबार्ता हो जो भाषा से भाषा कहून कारण साहित्यिक भाषा कथित भाषा ठारू स्वतंत्र भाव में कौन हो व्यवहृत हुए बुझेगा ना तेणु तेणु यहाँ कौन कहती ना से कथित भाषा को विभाषा अपभ्रंश भाषा बोली नामित यही कथित भाषार उत्पत्ति क्रम विकास भाषाविद माने यार मूल उत्स भारतीय आर्य भाषा और संस्कृत भाषा बोली निरूपण कर बुझेगा ना तेणु यो एवं देखा जो मूल यूरोपीय मान आगे तुम जान भारत को कौ मैंने शासन करने आसते शासन तो नुहे वाणिज्य करने आसते यूरोपीय मैंने आसते तो ये इंडो यूरोपीय मैंने आसते भाषा परिवार मध्य है भारतीय आर्य भाषा है कालक्रमे कौन ना जो 3टी प्रधान स्तर दे गति करथिला से भाषा को आम 3टी भाग में विभक्त करवा है ये बहुत इंपोर्टेंट यहाँ बहुत आसो तो पे आउ गोटे कथा आम टोटाल जब आम वर्ल्ड रे देखा भाषा हूँ 7,000 समथिंग अच्छी एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली सेटा मुझे कहीपारनी तो 7,000 केते अच्छी 7,000 समथिंग अच्छी कारण टोटाल भाषा तो टोटाल भाषा एवं कहुचे ना 3,000 समथिंग केते भाषा कहुचे बुझे किंतु 2,000 समथिंग जो भाषा एवं अच्छी है से मान्यता पाई बुझे ना माने ये 3,000 भाषा को है ता विषय रिसर्च कराई बुझे ये भाषा विषय जो अच्छी से भाषा को मैंने स्टडी कराई पढ़ाई है तो मैंने हाँ भाषा ठीक कि नुह गोटे सिस्टमेटिक वे अच्छी कि ना ना आम केमती भाषा कहवा
आम भाषा जमी सिस्टमेटिक अच्छी बुझी आगुरी हाँ खंडिया ओडिया कहते अधे नाला तार कि मानने ताल ज्ञान आम पाऊन कि तापर मुहूर्त धीरे धीरे तार डेभलपमेंट है तार क्रम विकास है बुझे विकास होकर आज आम पूर्ण भाषा परिणत हो आज आम ओडिया भाषा कहूँ आज आम पढ़ुँ नुआ नुह ठीक सेमती तो पिलाने ये तीनोटी स्तर अच्छी आम भाषा है जो ये होता प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यहाँ गोटे मन रख प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है यहाँ वैदिक व संस्कृत शब्द प्रथम प्रथम ये होता है 2500 ख्रीष्टपूर्व पर्यंत तापर मध्य भाषा आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा ये पर्यंत आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 वर्तमान पर्यंत होची आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जमी इतिहास को आम 3 भाग व्यक्त कर ठीक सेमती एठी भी है तापर आम पढ़ा कौन पे तो आर्य भाषार विकास पर्यायर जो प्राकृत भाषा गुड़िकर उत्पत्ति होता विकास स्थानानुसार से गुड़ी केते भाग व्यक्त कराई पे ना 5 भाग व्यक्त कराई गोटे हूँ महाराष्ट्री सौरसेनी मागधी पौषाची और अर्धमागधी है मन रखला जे विकास स्थान अनुसार 5टी भाग व्यक्त कर प्राकृत शाखा गुड़िकर अनेक अपभ्रंश भाषार है उत्पत्ति होता मागधी प्राकृतरू है मागधी प्राकृतर सृष्टि होता अपभ्रंश गुड़िक है पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी मध्य यही पूर्व मागधी अपभ्रंश सृष्टि लाभ कर ओडिया भाषा बुझी गोटे मन रख तो ये जो सब अच्छी 5टी भाषा है तेणु आउ थे मुझे ये जो अपभ्रंश भाषा है उत्पत्ति होता ये जो मागधी प्रकृति सृष्टि होती मागधी केटा यहाँ 3 नंबर अच्छी मागधी प्राकृतर सृष्टि होता अपभ्रंश गुड़िक हेले कौन कौन ये मागधी किए किए जाऊँगी ना पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी आ मध्य तेणु यही पूर्व मागधी मागधी पुणी पूर्व यही पूर्व मागधी अपभ्रंश एटा गोटे अपभ्रंश भाषा तेणु ये जो पूर्व मागधी अपभ्रंश सृष्टि लाभ कर ओडिया भाषा बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसबार बहुत चांस अच्छे 90% है तेणु भाषाविद मान मतरे बहु प्राचीन काल ओडिशा रे द्राविड़ और आदिवासी सभ्यतार समन्वय घटी बुझे तेणु ख्रीष्टीय द्वितीय शताब्दी बेलू ओडिशा आर्य सभ्यतार मध्य विकास कौन होता मध्य विकास होता बुझे तेणु एपरिक सप्तम शताब्दी बेलू आर्य भाषा कथित भाषा रूपे व्यवहृत होता है आर्य भाषा को आम कथबार्ता कहूँ से भाषा ऐतिहासिक मान मतरे मगध कौशल महाकौशल दे आर्य भाषा ओडिशा प्रवेश करथिला और कालक्रमे यह सर्वसाधारण भाषा परिचित बुझे पिला माने गोटे कथा मु कहबी गोटे आम भाषा माने मु एक्चुअली आम उत्तर ओडिशा जाऊँ बालेश्वर आम डिस्ट्रिक्ट अच्छी एक्चुअली तो आम बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे भोगराई साइड रे जयेश्वर भोगराई यीशु साइड रे आम तुम देखी मनोज दास बही भी लिखिं है मनोज दास भी आम ये निज ब्लॉगर तो मनोज दास कथा आम वीडियो आलोचना भी करूँ तो मनोज दास जिते कि आमर भाषा को लेकिन से जाकि सुदूर इंटरनेशनल लेवल भी पकई जे से इंग्लीश से सब कही बट ओडिया कहूँ जे आम देकी केने किस ये जो वार्ड सब आमर अच्छी एपट साइड्रे ये साइड्रे जिते बड़े मुझे जॉब कर आलोचना करे है मो भाषा मोर ऑटोमेटिक बाहर जाऊँगी निजस्व भाषा जी जार निजर भाषा सी भूली पारे ता मुहर हठात जीव ना बुझी तेणु ये भाषा जो से कहे से पिला मैंने हसती आटिकार लोक मैंने कौन सार कहते है से जानी जाती जे ये हूँ अलग सैट्र सार आस तो आम न कहले भी से जानी जाती बुझी ना ना तेणु सेमती जिते बड़े कौन बाहर लोक मैंने आसती आते भाषा कहते से आम लोक मैंने शुणी बार बार शुणी से मन रही जाए से भाषा कहवाक लगती ठीक सेमती ये ओडिया भाषा भी सेमती होता कालक्रमे सब चेंजेस होपर प्रकृति देखा गले ह्वेनसांग बरणी आम देखा है उड्र जो मार्कंडेय 27 प्रकार अपभ्रंश मध्य उल्लिखित उड्र और कालिंग है गोटे मन रखा बड़ा डिफिकल्ट अच्छे कि देखिए टे पढ़ नवम शताब्दी पुरुषोत्तम प्रकाशानुसार उल्लिखित ओड्री आरंभ करी भरत मुनि नाट्यशास्त्र वर्णित ओड्री विभाषा ही है ओडिया अपभ्रंश नाम परिचित तेणु प्रारंभिक दृष्टि कहवाक गले प्राचीन ओडिया भाषा आर्य द्राविड़ और ऑस्ट्रिक गोष्ठीर समन्वय रूप व्यतीत अन्य किछि नुहे तेणु ओडिया भाषार प्राचीन संपर्क प्राथमिक पर्यायर आलोचना केतेक मत द्विध थिले मध्य ताहा परवर्ती पर्यायर खंडित होइछि तेणु अशोकंकर कलिंग युद्ध वर्णना और बौद्ध धर्म ग्रहण संबंधी विवरणी ओडिया भाषार यथार्थ नमूना मिले मात्र व्याख्यान भाषाविद डॉक्टर सुनीत कुमार चैटर्जी
ଏହି ନମୁନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାରୁ ତଥ୍ୟକୁ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ବହୁତ ପଢ଼ିଛୁ ହେଲା। ସ୍ମାରକମାଳାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାରେ ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଯୁକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପିର ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଛି। ଦେନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ପ୍ରାଚୀନ କଥା କହୁଛି ଆଧୁନିକ ନୁହେଁ, ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ନିଦର୍ଶନ କେତେକ ଅଭିଲେଖ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 569 ଧର୍ମରାଜ ସୁମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଅଭିଲେଖ, 619 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ନିବିଧ ତାମ୍ରଶାସନ, 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନନ୍ତଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ରଶାସନ, 10ମ ଓ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୁଣ୍ଡିବେଢ଼ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ମୃତିର ଖୋଦିତ ଅଭିଲେଖ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କ ଉର୍ଜାହମ ଶିଳାଲେଖ ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ନିବିନା ତାମ୍ରଶାସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ କୁମ୍ଭାର, ଅନନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ରଶାସନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ହେଲା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କ ଉର୍ଜାହମ ଶିଳାଲେଖ ହେଲା ରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖରେ ଓଡ଼ିଆ ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଏପଟେ ବଙ୍ଗଳା, ଏପଟେ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଲା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଭାଷା ହିଁ ଶିଖିବେ ନା। ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାର ବେଶୀ ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ବୁଝିଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଯଦି ଲାଗିନଥାନ୍ତେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରଖିଥାନ୍ତେ ହେଲା, ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ବି ଆମେ ବଙ୍ଗଳା କହିଥାନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ। ବୁଝିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରୂପ ପରିଲକ୍ଷିତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ କହିଛି, ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଯେଉଁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବୁ, ସେଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର କ'ଣ ଅଛି ନା ରହିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ବୁଝିଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖ, ସ୍ୱସ୍ତି ସମରମୁ, ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତେଲୁଗୁ ଜାଣିନି। ଏଇଠି ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଯେ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ହେଲା ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି, କିଛି ବୁଝିବ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ବୁଝିଯାଇଛି। ତା ମାନେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଯେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଛି, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଛି, ତା ସହିତ କେଉଁ ଭାଷା ମିଶିକି ଅଛି ନା ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ମିଶିକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ବୁଝିଯାଇଛି। ତାମାନେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭାଷା ସହିତ ୟାକୁ ଯଦି ଟାଲି କରିବା, ୟାକୁ ଯଦି ରିଲେଟେଡ୍ କରିବା, ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବା, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଭାଷା ସହିତ ଆମ ଭାଷା ଆଦୌ ମିଶୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ମିଶିଛି ତେଲୁଗୁ ଭାଷା। ବୁଝିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ଏବେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଭାଷା ସହିତ ଏ ମିଶିଲେ ବହୁତ ତଫାତ୍ ହେବ। ହଠାତ୍ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇ ବହି ଦେଇଦେବି, ତୁମେ କ'ଣ ସାର ବୁଝିପାରୁନା ଆମେ ନୁହଁ। ତ ଠିକ୍ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛି, 2-3ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିଦେବା। ଖାନେକ ରିପୁଦର୍ପ, ଇଏ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୁଦର୍ପ ହଁ ମିନିଂ ତୁମେ ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଖାନେକ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ହଠାତ୍ ତୁମେ ଆସିପାରିନି। ବୁଝିଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହିଁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି। ଦେଖ, ମଦର ନ ଭୁଜବଳ ପରାକ୍ରମ, ପରାକ୍ରମ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭୁଜବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ବୁଝିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବୁଝି ହେଉନି। ବୁଝିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ଓ ତେଲୁଗୁ ମିଶାମିଶି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମେଳାଣ, ଜୟ କରିଲ ହେଲା, ତନ୍ନି, ଶଣି, ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଅନନ୍ତ ବର୍ମାଦେବ, ବିଜୟ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବତ୍ସର ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆବିଷ୍କୃତ ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତମ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଓ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ତାମିଲ ଲିପି ରହିଛି। ଦେଖ, ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁଣି କିଛି ଶବ୍ଦର ବା ଲିପି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସେଥିରେ କେଉଁ ଭାଷା ରହିଲା ନା ତାମିଲ ଶବ୍ଦ ରହିଲା। ବୁଝିଯାଇଛି। ତାମିଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତାମିଲ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରହିଲା। ବୁଝିଯାଇଛି। ସେଠି କ'ଣ ତେଲୁଗୁ ରହିଲା, ଏଠି ତାମିଲ। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀବର ହେଲା, ନାର ସାଙ୍ଘ ଦେବ ହେଲା, ଶ୍ରୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନେ ବିଜେ ରାଜେଶ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ମିଶ୍ରଣ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏତେ ବି ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଜେ ହେଲା, ସାହି, ବାଘମରା, ବାରବାଟୀ, ବନ୍ଧା, କହା, ମାଢ଼ ହେଲା, ଦେଢ଼ ଇତ୍ୟାଦି। ଏରା ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ସହିତ କ'ଣ ତାମିଲ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ 1384 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତ୍ରିମାଳି ମଠ ସ୍ଥିତ ତାମ୍ର ଶାସନ ଓ 1395ରେ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହୀ ଦେବଙ୍କ
ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1394 ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ। ଏଇ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଯାଜପୁର ପାଖରେ। ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମାର୍ଜିତ ରୂପ ଶିଳାଲେଖମାନଙ୍କର ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖ ଏବେ ଟିକେ ପଢ଼ି ହେବ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ବୀର ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ। ଗୌଡ଼େଶ ମାନେ ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର। ଓକେ, ଆମେ ଏବେ ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଗୌଡ଼େଶ କୁହାହେଉଥିଲା ହେଲା। ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝି ହେଉଥାଏ। ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ହେଲା, ପ୍ରତାପ ଖାଲି ଲେଖା ଅଛି। କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବ ମହାରାଜଙ୍କ ବିଜରାଜ୍ୟ ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବୁଝି ହେଉଛି। ସମସ୍ତ 35 ତ୍ରାହି ମେଷକୁ 4 ବୁଧବାର ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଟିକେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ତ ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଶିଳାଲେଖାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କେଉଁଠୁ? ବିଭିନ୍ନ ରିସୋର୍ସରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ନୁହଁ କେଉଁଠି ତାମ୍ରପାତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଶିଳା ଆଉ ଖୋଦିତ ଲେଖାରେ କେଉଁଠି ମୁଦ୍ରାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନୁହଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ କଥା ପଢ଼ିଛୁ 6-7 କ୍ଲାସ୍ରେ, ବୁଝିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହିଛି କ'ଣ? ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ବୀର ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ହେଲା, ମାନେ ବୀର ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହୁଛୁ। ବୁଝିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି, ବୁଝିଯାଇଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଗ ଗଙ୍ଗବଂଶ କରିଥିଲେ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଅଭିଲେଖ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଲା ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଳାଲେଖରେ ବହୁ ମୋଗଲ ବା ଜାବନିକ ଶବ୍ଦର ହେଲା ସମନ୍ୱୟ ଘଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା। ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ, ମୋଗଲ ଶବ୍ଦ ଏସବୁ କିସ? ଏ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ବୁଝିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶିଳାଲେଖାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର 12ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, 36ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନଥାଏ ହେଲା। କେତେକ ଅଭିଲେଖ ଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯାହା ବି ହଉ ହେଲା। ତ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ରୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ରି ପରି ପ୍ରତିଭାସ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ଛପାଇ ଏହାର ହେଲା। ଦେଖ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତିକା ସବୁ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ ପଢ଼େଇଛି କି ଦୋହା ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ା ସରିଛି ହେଲା। ତ ଏ ଯେଉଁ ଗୀତିକା ସବୁ ଥିଲା, ଏଇ ଗୀତିକାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଦୋହା ବୋଲି ନାମକରଣ କରୁଥିଲେ ବା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ହେଲା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବୋଲି ସବୁ। ମାତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ହିନ୍ଦୀ, ମୈଥିଳି, ଆସାମୀ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁ ଆଲୋଚନା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 800 ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1100 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବାର ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ପଦାବଳୀର କବିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପାଦ, ଲୁଇପାଦ, ଶବରୀପାଦ, ଗୁଣ୍ଡିରୀପାଦ, ଉସୁକପାଦ ପ୍ରଭୃତି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ। ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହାର ପଦାବଳୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅନେକ ନିଦର୍ଶନ ରହିଛି। ବୁଝେଇଛି। ପ୍ରବୀଣ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କାହ୍ନୁପା ଏସବୁ ଦେଖିଛେ ନା, କାହ୍ନୁପା ବା କାହ୍ନୁପାଦ ଯାହା ବି କହିପାରିବା ହେଲା। ଏଟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଚର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋହାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନଗର ବାহিরে ডিম্বই তহিরি কুড়িয়া ছই ছই যাই ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡ଼ିଆ ଆଲୋ ଡମ୍ବି ତୋଏ ସମ କରିବେ ତୋ ସାଙ୍ଗ। ଏଇଟା ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଯାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖ ଏଇଟାର ପୁଣି ଏଠି ବି ଓଡ଼ିଆର କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନଗର ବାহিরে ଡମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ଟିକେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ନଗରୀ ବାହାରିରେ ଡମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡ଼ିଆ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡ଼ିଆ ହେଲା। ଏଠି ଆମେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ଦେଖ। ଛୁଇଁ 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 ଛୁଇଁର ଏଠି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆସିଛି, ସେଠି ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନଥିଲା। ତାମାନେ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଏଟା ଆସିଲା। ସେଟା ଥିଲା ମିଶା, ଏଟା ହେଉଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଆସିଲା। ନଗର ବାହାରିରେ ଡମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ, ଏଟା ଚେକ୍ କରିବା। ବୁଝିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ପୁରା କ୍ରମ ବିକାଶ ଭାବରେ ମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୈଠ, ତାଇ, କରିଇ, ଯାଇ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ପଦାବଳୀ, ସର୍ବନାମ ମୁଁ, ମୋର, ମୋଏ ହେଲା।
पुरुष तृतीय पुरुष क्रियापद ये सब ग्रामाटिकाली पूरे यही जिन से अच्छी पंचदश शताब्दी ओडिया भाषा केमती थी आम देखिए मुझे कही षोड़श शताब्दी पर्यटन आम आलोचना करवा तो पंचदश शताब्दी आम ओडियार केमती अच्छी शब्द केमती माने विकास होती तार से देखा तो दशम शताब्दी ठार पंचदश शताब्दी पर्यंत ओडिया भाषार क्रम विकास लक्ष्य कले जना जाए जे जो अमरकोश आउ कलशा चौतीसा परी केतेक क्षुद्र रचना को बाद देले अन्य कौन बलिष्ठ बृहत रचना परिलक्षित हुए ना ता माने जदि आम यही दुईटा बही देखीदबा है ये जो लिखिं से मैंने तो ये आम देखा पाऊ जे यहाँ हूँ 10 रु 15 है 5टा यही 5दश शताब्दी पर्यंत है केतेक चेंजेस होती केतेक ओडियार भाषा परिलक्षित होती देखा केवल यही शताब्दीर श्रेष्ठ कवि सारला दास बृहत रचनावली महाभारत चंडीपुराण विलंका रामायण ओडिया भाषा साहित्य को समृद्ध कर लक्ष्य कराए ओडिया भाषार एक विकसित रूप ये सब रचना स्पष्ट परिलक्षित हुए ओडिया भाषा पर एपरी अवस्था को आसला पूर्व अन्य बहु ग्रंथ रचित होइथिबार अनुमान करा जाए मात्र आश्चर्य कथा जे से सब रचनार संधान ये पर्यावत मिल पारि नाही बुझी तो ये देखिए पंचदश शताब्दी बेलू ओडिया भाषा लिपिर केवल प्रचलन नथिला तत्कालीन अन्य भारतीय लिपि समूहर वर्णना और सारला दास सृष्टि लक्ष्य कराए बुझी जिते सारला दास आसिले पंचसखा आसिले एमाने एमिति रचना कले ओडिया साहित्य को लोकलोचन को आनिले लोक मैंने तो जानवे यही बहिरू से मैंने पढ़ी जापारे जे हाँ ओडिया भाषार बहुत माने कौन डेभलपमेंट हो सारी है ओडिया तेलिंगी जे नागेरी दक्षिणी एटा तो पूरा ओडिया लिखाई कनाउज आहरण ये कनौज से आम कहूँ गौड़ी आचक्रायणी है बुझे ये जिन लिखाई तुम देखिपु तेणु सारला दास विशाल रचना प्राकृत अपभ्रंश भाषार बहुल व्यवहार देखा मिले जो अपभ्रंश भाषा सब अच्छी से माने एड हो तत्सहित ओडिया भाषा और अपभ्रंश संपर्क सूचित भी अच्छी एसत बहु देशज शब्दर व्यापक प्रचलन सृष्टि अन्यतम होती अंतोड़ी अन्याचार है अभिषेक पप्राभ ये सब जिनस हूँ कौन ना देशज शब्द सब आलोचना होती अलंकार विन्यास से निर्धूम अग्नि है आंठू गंठी पानी ये सब जिनस कर व्याकरण दृष्टि विभिन्न विभक्ति वचन धातु ये सब जिनस देखा मिले से प्रत्येक जुगे आणी ठाकुर आणी है ठाकुर सहित राणी आणी आणी प्रत्यय जुग बुझे उणी चंडाणी आई है तो बर्तमान पे ये प्रत्यय सब देखुव कहीं व्याकरण में बहुत इंपोर्टेंट अच्छी है सर्वनाम पद तुम देखुच अव्यय पदर से ये कर देख मुझे कहती किस है किसटा हूँ कौन अव्यय पद ना कहूल यहाँ जो अच्छी है तो धातु चल धातु जब धातु बस धातु फल धातु गोटे धातु मुझे नहीं कि आसमी पे बही गोटे अच्छी है मुझे धातु बहुत पे जानी ना सारे धातु गुड़ाक आम जापरूँ है तेणु मुझे तुमको कहमी जो क्रियार मूल रूप को धातु कहते आम कहीं जानूँ है तेणु देखिए अर्ध तत्सम है तत्सम तो अच्छी कि अर्ध तत्सम तद्भव क्रिया ये सब जिनस है बुझे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चतुर्दिश भुवन ग्रह क्षत्री ये सब जिनस अच्छी दैत्य दानवी यज्ञ लोक उरसल ये सब ए किसी ना नागलोक गोरड़ासन ए सुष्ट अनुमति हुए कवि सारला दास है संस्कृत भाषा सहित अनुसरण न करी ओडिया भाषा स्वतंत्र प्रतिपादन कर माने ये संस्कृत को माने देखिक करना निजर ओडिया डेवलपमेंट को निजे कराई है तो तांकरी आदर्श प्रेरणा साधना चिंताधारा परवर्ती साहित्यिक मान प्रभावित कर जनाए बुझे नुआ नुआ साहित्यिक आसिले नुआ नुआ चेंजेस आसला बुझे तो सारला परवर्ती अर्थात षोडश शताब्दी कवि जगन्नाथ बलराम अच्युत एवं मुझे कहनी ना पंचसखा सिद्धक मान बलिष्ठ लेखनी ओडिया साहित्य इतिहास एक स्वतंत्र अध्याय उन्मोचित होता सर्वोपरि जगन्नाथ दास ओडिया भागवत ओडिया भाषार विकास पथर एक माइल खुंट कहले अत्युक्ति हे ओडिया भागवत से बहुत लोक घर देखते पुराणा तुम जेजेबापा मोर समस्त घर ओडिया भागवत थी देखिए है तो नवाक्षरी छंद रचित सहज और सरल सावलील पदावलीर आध्यात्मिक चिंताधारा जेपरी मर्मस्पर्शी सेहीपरि नर्तक नीतिगर्भक सारला दास प्रकृत भाषा परी भागवतर पदावली जटिल और दुर्बुद्ध नुहे यार भाषा एक मार्जित प्रमाणिक ओडिया भाषा बुझे तो ये आम देखा शब्दावली सब अच्छी विभक्ति सब से माने यूज कर जगन्नाथ दास भागवत तेणु ये सब ये विभक्ति सब देख है वाक्यावली देख दांडी रामायण कहार बलराम दास तुम जान है
देख ये जो दांडी रामायण ये कर सब शब्द सब आलोचना कर शब्द तत्सम शब्द केमती ना ब्राह्मण तन्मय हरिहर ये सब कौन तत्सम शब्द बुझे तो तद्भव शब्द भी से माने साहित्य रचना कर देशव शब्द बीप सार्थक शब्द तुम ये जान बीप सार्थक मैंने बार बार उच्चारण होता देख यहाँ हस हस टह टह है बीप सार्थक माने कौन बारंबार जोटा जुग्म शब्द कोड़ा कुड़ी है मैंने कोड़ा तो हुए कि कोड़ी ता सहित गोटे मैंने अलग शब्द गोटे आम व्यवहार करूँ है यार अर्थ अच्छे कि यार अर्थ ना है छड़ा छड़ी बुझे धरा धरी बुझे मरामरी मरा तो कहू कि मरा मरी गोटे कहीदेव बुझे ये आम कथा हणाहणी ये ना तेणु ये सब हूँ कौन जुग्म शब्द बुझीगला ना पे तो केवल एतिक नुहे ए जुगर ओडियार गद्य अपेक्षा मार्जित रूप बलराम दास ब्रह्मगीता जगन्नाथ दास तुलाभीणा मन रख तुलाभीणा बार बार कहूँ यहाँ आसो 100% देखा मिले है तापर अन्य अज्ञानी मानक ठारे न कह प्रतापरुद्र देव बलराम दास टाळ कले ब्राह्मण्य उपहास कले ये आंभवाना पाषाण्ड मानक न कहीदेल ब्राह्मण मान बलराम दास खाण कले तो ये सब से सब से ये कराई देख 16 शताब्दी रचित विभिन्न पुराण गीतिका कौन कौन सब सिंगीता भजन जणान चौतीसा चौती पोई है ये सब हो बर्तमान मादल पांजी पिला माने मादल पांजी है गोटे पौराणिक देख यही भाषा रचित मादल पांजी एक विशाल ग्रंथ यही ग्रंथर काल निरूपण संपर्क ऐतिहासिक सूर्यनारायण पात्र दास डॉक्टर आर्तबल्लभ महांती ये सब कौन कहते भिन्न भिन्न मत प्रकाश कर रचना को 16 शताब्दी पूर्व काल कहला बेले केतेक परवर्ती उल्लेख कर मात्र 16 परवर्ती कालर धारावाहिक भाव रचित हो आसुअछि तो ओडिशार प्रसिद्ध श्रीमंदिर संपर्क विभिन्न विवरणी सहित समाज धर्मशासन वाणिज्य संपर्क बहुत तथ्य मिले है पिला माने तुम देखि जो जगन्नाथ मंदिर रे बहुत लोक आसती कौन पाई कहीं श्री चैतन्य को समस्ते भल पाती है से श्री चैतन्य को हिंदू धर्मर प्रवर्तक भी कहले तृप्ति हम ना श्री चैतन्य को से से भजन कीर्तन आसिक करते पाखर बहुत दीक्षा नहीं थे सब शिष्य मैंने जमी बलराम दास है एमती समस्ते आमर पंचसखा मैंने एम सब आसिक आठी ही से लोक मैंने बहुत भिड़ हुए है मठ सब थाए ये तो मठ सब सरकार भांगी देती तेणु से मठ को बहुत लोक मैंने आसती दीक्षा ग्रहण करती है एवं भी लोक से दीक्षित दीक्षित होती जो मैंने कि बर्तमान आसला रथ यात्रा तापाई बहुत समस्ते आसिक से भड़ारे रोचे पाखे बुझे तो जहाँ भी हो भाषा मध्य यही सब जिनस अच्छी है तो ये थिला हूँ आमर कौन ना 16 शताब्दी पर्यंत है विभिन्न भाषा बुझे तेणु मु तुमको एवं कहती कौन ना कि थियोरी तुमको मान कह बुझे तुमको थियोरी किसी कहबी जेटा कि तुम कौन हम ना तुम माने किसी हेल्प हम तुम मानक जदि क्वेश्चन आसला तुम कर पे तुम देख प्रथम जो भाषार उत्पत्तिर जो सिद्धांत अच्छी है जो थियोरी अच्छी है से थियोरी भितर प्रथम होती किए ना दैवी उत्पत्ति सिद्धांत है डिवाइन थियोरी तुम कहीपर है डिवाइन थियोरी उड़िया इंग्लीश तो आसबनी तुम आस दैवी उत्पत्ति सिद्धांत है ये हूँ गोटे प्राचीन सिद्धांत बुझे तेणु आम देखा नेक्स्ट हूँ कौन ना सेकेंड हूँ कौन पे ना तुम लिखिनि टे है तुम टे लिखिनि लिख राजा सोमाटिकस परीक्षा पद्धति रामा सोमाटिकस परीक्षा पद्धति बुझे माने तार जो जो आम क्रमिक आलोचना करुँ आगे हूँ कौन कहनी आगे हूँ दैवी उत्पत्ति सिद्धांत बुझे तापर हूँ गोटे कौन लिख तार से सपाट अच्छे से दरकार ना तुम लिख धातु सिद्धांत बा अनुसरण सिद्धांत रूट थियोरी बा डिंगडोंग थियोरी है अनुसरण को कौन अनुरणन है देख अनुरणन पद्धति है अनुरणन सिद्धांत है अनुरणन सिद्धांत बा डिंगडोंग थियोरी है डिंगडोंग थियोरी कौन है बुझे तो ये माने ये जो डिंगडोंग थियोरी बुझे डिंगडोंग थियोरी कौन पिला माने कहीपर डिंगडोंग थियोरी माने एक्चुअली जो पृथ्वी तंबा पित्तल लुहा सब माने थाए ना भिन्न भिन्न धातु भिन्न भिन्न ध्वनि सृष्टि करें बुझे क्रमे यही अनुकरण भाषा भिन्न भिन्न क्रियामूल धातु
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ଏହାକୁ ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ନାମ ଦେଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଧାତୁର ଧ୍ୱନି ସହିତ ଶବ୍ଦର ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ସଂଗତି ବା ସାମ୍ୟ ହେଲା ରହିଛି ବୁଝିଯାଇଛି ନା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଧର ତୁମେ ଦେଖିବ ଗିନାରେ ତୁମେ ବଜେଇବ ସାଉଣ୍ଡ ଅଲଗା, ଡବାରେ ଗୋଟେ ବଜେଇବ ଅଲଗା ନୁହଁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଥିଓରି ବି ଆମେ କହିପାରିବା ବୁଝିଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରତୀକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ସିମ୍ବଲିକ୍ ଥିଓରି ବୁଝିଯାଇଛି। ତାପରେ ଇଙ୍ଗିତବାଦ ଥିଓରି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଙ୍ଗିତବାଦ ଥିଓରି ହେଲା। ତ ଇଙ୍ଗିତ ମାନେ କ'ଣ ଗେଷ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଥିଓରି ତୁମେ ଇଂଲିଶରେ କହିପାରିବ। ଦେନ୍ ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ, ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ବୋ ୱାଓ ଥିଓରି ହେଲା ବା ଅନୋମାଟୋପେଟିକ୍ ଥିଓରି ବୁଝିଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଫୋ ଥିଓରି ବୁଝିଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବ ଫୋ ଥିଓରି ବୁଝିଯାଇଛି। ଫୋ ମାନେ କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଭାବାବେଗ ସବୁ ଅଲଗା ଆସେ, ମୁଖରୁ ଆହ୍ଲାଦ, ବିଷାଦ, ବିସ୍ମୟ, ଘୃଣା, ଜିଜ୍ଞାସା, ନିନ୍ଦା, ପ୍ରଶଂସା ଏସବୁ ବାହାରି ଆସେ ଧ୍ୱନି ଆକାରରେ ବୁଝିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ନାୟବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି କାଶିବା ଛିଙ୍କିବା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏହାପରେ ଧ୍ୱନି କ'ଣ ଓ ଆ ହା ଠି ଧିକ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ ବୁଝିଯାଇଛି। ତ କେତେକ ଶବ୍ଦର ଏଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମାନେ ଆବେଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବା ବୁଝିଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଶ୍ରମ ପରିହରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଶ୍ରମ ପରିହରଣ କ'ଣ ଶ୍ରମ ପରିହରଣ ବା ଇଓହେ ଥିଓରି ହେଲା, କ'ଣ ଇଓହେ ଥିଓରି ବୁଝିଗଲା। ଏଇ ଦେଖ ଇଓହେ ହୋ ହେଲା ଥିଓରି ବା ଶ୍ରୀ ପରିହରମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟାଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ୱାଓ ଥିଓରି ହେଲା, ୱାଓ ଥିଓରି ବା ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସିଂ ସଙ୍ଗ ଗୀତ ଗାଇକି ଥିଓରି ହେଲା, ସିଂ ସଙ୍ଗ। ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଓରି ବୁଝିଯାଇଛି। ଦେନ୍ ସମନ୍ୱିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଓରି ଅଫ୍ ୟୁନିଫିକେସନ୍ ହେଲା ବୁଝିଯାଇଛି। ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଥିଓରି, ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା କ'ଣ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କହନ୍ତି, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଥିଓରି। ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆସିପାରେ ହେଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆସିପାରେ ବୋଧେ, କାହିଁ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି, ତଥାପି ବି ଏଇଟା ତା ଭିତରେ ଯାଉନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼େଇଲି ନାହିଁ, ଖାଲି ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେନି ବୁଝିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଣିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଞ୍ଚଳିକ ରୂପ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଓକେ, ଆଉ ନିଜେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମାନେ ପଢ଼ି ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଲୋଚନା ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ନିହାତି ତୁମକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ବୁଝିଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିବ ବୁଝିଯାଇଛି। ତ PDF ଏହାକୁ କାଲି ଆଡ଼କୁ PDF ତୁମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇଦେବି, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ନିହାତି ଜଏନ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିନ ଆଉ ସେମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଓକେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।